चिन्ह पे बंचाव ताम उत्तर बंगो मित रामपुर पुलिस फाड़ी सोडे मित पुखरी इदी काते मित कोइजो सिरजो कना जहां सिरजो कना कोइजो ना बाखराते राजेन हंसदा चेदे मेने तबनाय इदबन आजम आखाय। আচ্ছা নমস্কার। আজকে আমরা রামপুর এই পুলিশ ফাঁড়ির কাছাকাছি কৃষ্ণবাটি ভিলেজ বা গ্রামে অবস্থিত রামপুর বড়দিঘি নামে একটা পুকুর সংলগ্ন মাপজোক করা হয়েছিল এবং উঁচু করে পাড় বাঁধা হয়েছে এবং পুরোনো পাড় ছিল, পাড়ের সংলগ্ন ঘাট ছিল, সেই সব ভেঙে যিনি দিঘির মালিক দিলীপ ডাকরা মানুষের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সেখানে নতুন করে পাড় নির্মাণ করে দেবেন, কিন্তু সেগুলো পূরণ করেনি। উপরন্তু উনি কিছু এলিগেশন এনেছেন যে ওনাকে জল সেচ করতে বলতে এখানে আপনার হচ্ছে সাবমার্সিবল জল সেচন করতে তিনি পুকুরটাকে ভরাবেন এবং চাষ করবেন, এতে নাকি বাধা দিয়েছে এবং যাদের নাম উল্লেখ করেছেন বাধা দিয়েছে সেটা একদম ভিত্তিহীন অভিযোগ। যারা ছিলই না তাদের নাম উল্লেখ করে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তারা বাধা দিয়েছিল। মূলত এখানে সাঁওতালি সমাজে যে সর্বোচ্চ গ্রামের সর্বোচ্চ যিনি পদাধিকারী দুটো পড়োশির মধ্যে রয়েছেন, দুটো মাঝি হারাম মাঝি বাবা, তাদের নামে এলিগেশন করেছেন। সেই নামগুলো রাজেন হাসদা, আমি আর হচ্ছে রাজু কিসকু। এইভাবে যে সাঁওতাল আদিবাসীদের যে সর্বোচ্চ যিনি গ্রামের সর্বোচ্চ পদমর্যাদা ধার্মিক প্রতিনিধি, এইভাবে অধার্মিক যে আসামে বানানোর মতন যে প্রয়াস, তার বিরুদ্ধে আমাদের আজকে ভারতের মধ্যে जोहार के दिसम नेलिया पेड़ा को तीन नोडे जहां ले सेटर कान नोवा द मिटन थाना कना जहां द दक्षिण दिनाजपुर जिला रना रामपुर फड़ी कना निये दो तपन थाना रना जपा रना फड़ी कना नोवा फड़ी रे नोवा बाबत तले हेज कना जे कृष्णबटी बोले मिटन जायगा मेना नोवा एरिया रे ओना एरिया रे मिटन दिघी निये त अडी अटकेटोणे आमे दिन कोन सिरजव कना नोवा अटकेटोणे पुलिस प्रशासन मा हेगी साथ साथ ओना इलाका रे जहां हर को ओना जायगा बांग को सलहे दड़ीवा का तेज ओना बाबत के नोवा जगह ले सेटर कना और जहां निये तो समस्या हुई कना नोवा जगह मूलत उनी दो दिलीप लाकड़ा कना उनी होता ते नोवा जगह द बढ़ती अटकेटोणे सिरजव कना और नोवा अटकेटोणे चिकाते सलहेआ ओना सलहे लगी ते तिहिं नोवा तपन थाना एरिया रना जहां रामपुर फड़ी कना ओना रामपुर फड़ी ले सेटर कना तबे नोवा जहां सेटर हुई कना नोवा सेटर दो नौका भावे सेटर हुई कना जे ग्राम सभा होते ते तीन मिटन दुरुब हुई लेना जहां अबु भारत संविधान रना आर्टिकल जहां 13 मेना फंडामेंटल राइट्स ना ओना आधार तले दुरुब लेना ओना दुरुब रे पोस्ट बाय पोस्ट माध्यम ते जतो हर के हो हुई लेना मेन कान नुई दिलीप लकड़ा जहां मेना उनी लकड़ा गोंके दो बाय सेटर दड़ी लेना ओना होते ते ओने ग्राम सभा रना गालमारा सटीक भावे बांग सलहे लेनते तीन पुलिस चले सेटर कना तीन पुलिस सिद्धांत को माले कना जुदी पुलिस मज सिद्धांत को माले ताले खान में ठीक गी और जुदी बको मालिया ताले खान गापा मियांग खन गे आले नोवा घटना रना बृहत्तर आकार ले धारण रचयदा गोटा दक्षिण दिनाजपुर से गोटा बांगाल विपि नोवा रना ढेव पासनाव दड़िया नोवा आस और नोवा बारसा दोहा केते तिहिया गालमारा दो मा नोडे गे मुचदो कना जतो नेलिया पेड़ा को सनाम को जोहार।